talo patu la tato TV sa mo e seni kunei. Pa ia mawalunga jo tato watanu. Ana tu abe pele nganga papta ile tu ngone ava tato tu pelo ia. Ia mo le tu malu nga no le sisi mai po ia matapo inga jo tato tunu. Na o le wo vai aso. O malu lo tato TV ono nisho ko fang po ile marpia ia pia ngai mo tato au fenga venga TV. Ia mo le atu le nganga papta sa mo maroso ko mo malo le nangi matafi. Ia ole panga masani lava le tato TV sa mo nei tono se nei ko le so ia te tari yo mato ro po ia wa po nga ruenga o le tato mafanga ile so maroso ko te ia malo fa tai e fo ile nei vai so fo malo le so fu mo malo fo le langi ma e na fo I tu mal malo sa mo le nei no e pa fon ma yai le tato TV I sene ko nei ia tu le pa ia lewa o le sale nei se nei ko nei yo ia leo tatu te pasa la usao tu lava I Spring Valley California po Spring Valley se nei ko nei leo le so le vai aso te atu nei le weekend la spreli leo matali ai nei se nei ko po nei California ia le tau holi nei tau mapana yo ia po le sama nei I le nei fo I tu America po le West Coast California I nei America ia leo Iu lava ina fai mai lewa mata samari tule. Ia le mo e fiafi fai asina. Ngona al maruru. Long al maruru e fiafi. Long al maruru e le lo lava me ta ole. O ta ma vela por sama ole ta ole. Le e isi stetole. O America lewa. Mai mai wa. Ta fai se lau le. Ia lo o ma se lau. Le ma lo se la tu vela lo ia te mine. Ia wale ko ta apo mai le to fai ana mlo ulu po isa mlanga to na oni so business pa. TV tato e lunga Arizona ia o le sira skekio America ia e so ama California ia e salau so viva le bevela ia pe o lewa foi mai le ko pa ia namlo ia pu pa ngasa se ko e ngol le kala pe ngai ka o creo pesa I pe si mesa so ia samali e ko pa namlo fai o tu na tau nga le ta o namlo pe ngai le ma fai no tari va mai fa ia wala ngai e se bevela e se foi tu inga tau ole sau la vea yo te fulinga ia to tele mo mai tama le msalo le va tu le to fa mai le to fa ya nambo yo ole to sanga tene sa pa ye le maktanga ma to kale sia ma le kale sia mai so o lo winga lo tala wele e ma tu tamu wa tu leu ile va iskanga kai pa o e mo busca pa mai pa por de bello le le la mo tu fa usa o AC pa ma AC ai no kai kasi ya so umor samo ma ia ka ki ba iskanga kai pa no vai doile no kwa ve bella o le voti con o America pe ma tu vai tu la pa o tu o stete I fa fo ye Arizona o Texas o la o Nevada o stete ye pe mai o tu na bella ma tu bella kwa ve bella o le tu telefona tama sa mo le no foi pe mai la tu te tu e tau mo fiele e tau soi fuanga ale teimila nei I le tonga vela teimine ia le peia ia meio e sipo e condition o le mena e telinga na luele le pilipole le wila le ele o nire ka ko ni California che everything has a price pai po I ka mo pie ia a long kuanga o le bevela ia ka mo ka ia ngi mele ka ki ia a pa manga ia ko le ka ia like I said everything has a price so se me alawa e pa penga ku pa penga ia me e le e po le ale la ka por kala ka ia molo si le pia sa mo e lo si le mai ia me por o ia California ia masane ko ne ka ko kala tau mo wala tala wala li tu le e te alo atu tam tau la be ma la ma io ko be la ma bali le la per la ma bali la ma per kam ka ia e us me lo si le ka ko tau ia malo lava le on sai sa mo o tono sene ko nei po America atopo
ia o vai tau nei o fa unga o fa i ia o onga ma tu na pena ia lewa telefone na fa o inisio alu fa na o se tato atunu o Samoa i to tono sene ko le ngata i sene ko ia Amerika atoa o fa i ua onga ia mo nei vai tau tele nisi fa o mai tono o onga fo ia maulunga po high school nei sene ko e fo i ni alo Samoa sa fa o mai nei fo i te sanga ia le ua fa i mina la to fainga mala to onga fo nei sa nei to sanga i high school o le la fa so solo atui kolisi ma ia pe fa te fiaru kolisi te mai te pe fa e te fia fa wa mo au onga ia pe tala fo te fainga langa po fo nisi tulanga te ia la pe te alu fo le tono malo wa ole tasile na nga duanga le nei Amerika ole military le Amerika e le fo le ona lumana o nisi fo yo te mai tai do le onga le sene kunei o Morris High School le na fa o mai ele te mai tai po le ole a fo le o Angel Ilario leo fa ina mai le kolisi maluna Morris High School po le Tigers i San Diego e le si fa unga le na fai las na fili tu le pasalo le ole a unga le Steel Canyon i nei Rancho San Diego lata i meka wa mo e ele te mai tai fo sa fa o mai na o Marietta Fiamere na fa o mai Steel Canyon High School ia ma te mai tai leo o fo yo o into mai le Morris High School ia manisi fo yo o nisi fo yo te mai te ale leo o fo yo e ide se tamale o leo Stewart ia o puka Stewart ole tamatiti le mo si da pia malo si la masam ta si la tamatiti le ole maulunga paluntu langa high school o io quarterback fa mo nga po la o nga le Rancho San Diego ia ma se na Steel Canyon high school ia o fa una na o nga po ma o fa po high school o le la step to le si la maulunga ia po le kolisi ia tato tausi ia fa mo nga walo fa na wa fa tai le tu o le wa i la to high school ma o maulunga ia le la pa so tu le si pa ngo le langa ia pa wale tato no tatalo ia ma tapo ia pa wa anai pa nau ai fa tai tu ma tu mo le unai ia ma ono sai po ia wa pa nau pe ngai ma o nei ele mo mai ni alo Samoa fa o mai polisi le te meri tu le am salo pe mo mai le vai sfo pa ulia le ola mal malos o tai le tano ve kolisi o le na ngata tato le tio tu le tato TV le lua vai aso taboi e tamai tai po i leo longa tau sanga nena tu sili po inisi ma bala mal tato po kalambe po la tu langa wo ile ia mo lo si le pio wala samo o lea wow e tene le fua atole kolisi i mea tau talonga ile trackman pio manu malo e tene le na oli i kolisi national America national le nga malo kinki ia le tracking pio le talonga le sa put mal tiskas ia mo le tule nga pa taila u ta po nga sa mo na le sa pia i lo malo tato no sa pia se pia po la tulanga oye ia le na wa to ia o tene le manu malo ato o kolisi lava i American nei ile talonga le sa put mal tiskas ia pa tai po il mai tai pa ia o la mai le university Iowa University in America lea sa o ngai ele to fina foi lea po te mai tai lea ia la matusanga. When Lalaga, or better known as Logie Tasaga, was being recruited out of her home state of California, she didn't know a great deal about Iowa. I was like, what's in Iowa? You know, a lot of people, when I committed, even said, like, she's going to Idaho. And I was like, sure. For her, it was the family vibe she received that got her to commit. And that's what I needed if I was going to be away from home. And after multiple Big Ten titles and numerous All-American selections, Tasaga feels she made the right choice. But her greatest accomplishment as a Hawkeye came last weekend at the NCAA Championships.
winning the discus throw on a new personal record and becoming the first Hawkeye ever to win a throwing event. For some reason, I was believing that like I was going to feel completely different. I don't know if I was thinking I was going to turn into a Power Ranger or something. I felt excitement, but I still felt like Logie, so I was like, okay. When it left your hand, did you know that that was the one? I did. Me and my coach, we had been talking about certain things that, you know, I needed to execute within throws to be able to throw that far. 207 feet, 6 inches for Tasaga. And as soon as it left my hand, I was like, I did something right. Her press conference comment was one of the best I think I've ever heard. I'm gonna go give my family and my coach a really big hug, cry a little bit, maybe get some ice cream. So I think everybody is wondering what flavor of ice cream does a national champ go for afterwards? Oh, there's so many, especially from Cold Stone. Great place. I have to rotate them. So it's between cotton candy, marshmallow, and then the best, vanilla. No toppings at all. I just tell them like 2 scoops, nothing else. So now entering your senior season, what does the future have in store for Iowa's national champ? We need to make sure that we keep building, because once I feel comfortable, like that's when I'm gonna plateau. You dream about the Olympics ever? It's pretty cool. I think about it a lot. We've put a plan in place to say that it's very likely that I'll be able to put myself in a position to be on an Olympic team or to even be on this World Championship team. So I'm kind of glad to see if like things do work out the way that we have them on paper and the way that we've spoken about them. Oh, ye pe tātou talai talonga li tula e koe nei sene. Leo o mai atu e liki la pi hoi lena. Pasa lau tu teli o sola. Da ye lau la pi hoi la sene eko lea o le sene eko lichen. Leo le nalu liki hoi la le la pi wha professor. Ia leo a uma ki a talonga play-off. Now le first round of play-off. O le second rounder. Ia na tuli la loa ia. Ia sene eko lichen i le se au hoi musiki mai New York, sa la te pi mai New York. O nai New York te nei tu la pa tu tere a te malrosi fo I tu fia te miti. E ta longa le lapi. E o le lapi. A me se lapi ta tu sumali. Ele tere ni se interlesi pa se mawalungo le. O le lapi nei America. Ele pe o le seven side o la te tu fitu le America le o mawalungo le faiam se pini man te ta longa. Ale ai api ai o le si le stete ele le foi la tu au o ile le au le New York ia dewa fai wina fo le sisena o la pina sene ko ina tu la lo ia la tu au o le sene ko liche ile le foi tu sama ia salo tu sang fo tu tu fa ma foi tu fa ma foi ma wale wai tu sama te su le foi ni ma lo le tu sang fo pa ia ia mo lo se pe sa mo ia na o mo ila mo e mawalunga le lakapi Amerika. Ia ele pe o to na i Australia ma New Zealand ia mai si vai ma lang. Ai o tala ko le pa ia tu le la si sila. Ia el time me penga e Amerika le lo to talong. Ia o lo ma lo Amerika ia na to sila pia le pa talonga. Ia el time o le a o lo po lakapi como Amerika. Ia ele pe o le level in New Zealand ma Australia e mai si vai ma lang ia o le na o le au le asa le ko le na ia au si malo si o ni si nei o vai ma por talong ia sa pena o ye tato TV. Yo, Bula Binaka. My name is Chasaver Malua. This is my first year in San Diego. I'm from Singatoka, western of Fiji, and I used to play for the Sevens. My last tournament was last year for San Francisco World Cup, and I'm happy to be here in San Diego. Good place. Yeah, this is my ugly brother. As you can tell, he's the bigger one and the ugly one, but he plays with some good talk. What's your name? My name is Dwayne Johnson. I'm just joking. I get mistaken that a lot. My name is Fausto Pifoletti from Tonga. Just turned 18. What else? How do you guys like playing for the Legion? It's great. It's a great community. Everyone out here is good to see everyone come out. The boys, they're a great bunch of boys, and we also love playing rugby, so it's a win-win for us.
ia malo lava le whaafafonga sa mo le ne poi I tula laso le vai te mene le tula e pa lea ua toe tausanga manai masina. E le lua fe lua sfunu le la fatina foi le whainga palota lau te lea. Amerika, io November. Le lua fe lua sfunu. Ia le palota lau te lea na Amerika su e foi on lato peristene o sui peristene ma le telo te whinga o I tonu Amerika. Ia lea lana talalo ia le vai aso nei. Le vai aso le teatro nei. Ia campaign ale. Donald Trump o le presidente o Amerika. O le weekend te ap nei las faleile ma las tonai len ma las sale nei. Le foi faiele conviction po debate fo ia tangata ho ia mana o yo ele fa presidente. Ele tu le Democrats ia wa Donald Trump o le tu Republican. Le Democrats le fa la conviction le weekend nei. E su ai no la tu tofi fo ia ni e ole Tawanga fa presidente tau sanfo e to a luas fo mar tolu ori tangata ri tu la pa na ole ale Democrats na ole ti pelea no ma nei le weekend le terminei le o mai e salvo mai la sale ni o le lo no metasi mai ele ia Joe Biden le to ina foi le na sui presidente ia valu tau sanga ia Barack Obama ia le la ia na le alu mela e mali eri tu le ele yalula ia Joe Biden ile palota lua fe sumolono le na tu waia e Donald Trump alwa Hillary le na tau vai Hillary Clinton ma Donald Trump ale taimile na sa tauna loitano ia Joe Biden ele la wo mai Joe Biden taimile o fitu sumar fitu onto san o fai foi sina matua pe alai ele lo alto ina la tere porque kila to ia nei o le tala o leva ona I va fo ia le to ina nei o Joe Biden metau por kiki tonu Amerika ia o le vai sola lente atu nei le ana fire conviction por debate na le Democrats ka ia fiole le tofi president a waso la tu sa po se si ia wa mata tu ina meri tu le io atu tau sanga le wa makasa la rumo mera io ma le lusu matonu ia to ele o tangata to tasi io e tava ma le president ina ia November tau sanfo mo le time nei to lusu matonu la auto petuli e tawa le fa mo boilo Amerika ia e ai le morosi le pia boila samo e ai le suisa mo o le mo e tawa ngale ia o le presidente o presidente o Amerika ia o ai pare sua porta mata ilite o le tomata le sa mai Hawaii o Chelsea Carpet Chelsea Carpet e tupunga mai fana na ola mai e Chelsea I tutula Amerika samo ia le la run mai ia Chelsea mai Hawaii wa le fai pule mai Hawaii temi nei o ia le tono le Democrats ia o le mosila pia o le tamai taile o le man tau tua tono malo sa le tau po ia malo e temi o sola o le man tau tua tono Amerika ia o a paisa le malo mo ia o le sile vai ngata o ti tilo ia Amerika ia be o e pa ma presidente ona o la tau tua o le tono le o le malo ia ai ma o le tamai taile ale suila tato samo ia pa tai tele o le wa mo le no ia samo mo le o le tulang fiatauā I le presidente ai ona pa longa maurunga ia e peka paila na aru le alo ia pio na tele po tangata o fia ia I le tamaitai lea langolango ina lona pa moe ia pia no so atu Amerika e ba ai tangata sai le malo pio ne tele ona pa longa tono malo tele po sai tono le taua ia lea wa na pa o le tia mai le taua ia leo e po se la mona ma se ia pia be o ia tau tu tono Amerika pema tangata tau tu ia ile tu langa pa presidente ia mo o le silfia samo ia na langolango ina pa mo tato sui ia pe ono so to lusu mal tolu au tau petuli ia warso e ma le presidente o Amerika terminated to life now we so no by lusu tolu ia le vaanga na e o le tau tu le terminated we so la to for Democrats ai tatu mai oi salo le tato sui le mai Hawaii po Chelsea salo la be tono le top 10
e wa e se mai ama sina uma ia fa mamuru le sui wa lai loa tua tau palengi qualification vai e ai ona pa ele to tira tangata palo te ai mai pe e mai mawelo taimi wa o campaign ia e fai lava tira tu e fai lava tu pe malo taimi e fa alu ia male leo o qualification e to sina mai fo ia tangata palo pa pe ia fo ia mele tu pui isa mo ia ta to temde o le lua so si sa pala lo su o la kula ngal ba ko kamoto ko kupe o le taimi nei e mai tau fo ia tangata o TV ma la fai newspaper o le fei vata no Trump gaming e le ICC ma losi mai o democracy gaming nei e foi ona visita no Trump o Joe Biden kai lo ye sai lo foi inisi sui o isi la ma losi mai ma te o ICC to loso mai te mulmu ia te milende ele ICC foi ona e to te lo ye te o vai fei vata no Trump e te nei e te ma lo foi palo tole o te son fo tele la ulanga ia tele poi la au a faitio e sto ino Trump o le ia penga malo America o le presidente poi ecro ia tai pe ia por tato parmi don't take anything from him ia o le tulanga na pe mo ia Trump ia lo le ia penga malo o penga ia pa por kike pa pena su me la me ta pa le ngai tato presidente ia lo le penga malo tele penga wenga tono America tele nga wenga wa lunga po economy America ia talon tu lai mai ia tato presidente ia Trump ia onisi ba nga tu ia me ana pa le pa tono le o malo America ia o me tulanga masanele pa por kike ele tau sailinga me ia o le malea ngasu ia ai mo sila pia boleh sa moi la sila mai tailo ia ma to ava ia pa tono America ia o le leia me uma o le leila me uma ma o Trump ia de taking se si me mai se tunu do o le pia la vale e tu sa o Trump ia ile ia tenena e fi pa langi mana ina le pa mo mo tato presidente ai a po i a voi tu mana tu at malo o le ai le leile e mo ia le si me na le o fi ia ile tote ia o le immigration ia ai mo lo si ia la po ia ta pat malo ia pui America le si vai mai e le ia pe ma pe o mai de dei vale pe o tato at no sa mo mai se ia tu no ia mai biro is mo tu lo ia o na lo ma fa ia ma lo le me lo immigration pa wan melam la ia tan chamali tu la pa ia fai le wo tu le wo le o atu tau san fo o uma le wo tu mai o e tu wo tan chamali ile si fa tau san pa wan bia e te wo ia si fa la be on tu pu le va ia ai o lo fai va pe ia le presidente termine ia ma lo lava le pa po mai sa mo malo lava le a fonga sa mo le foi tu la so ia le na mo le ava no tato po kalamiri tu la pai tata no e foi ma se atali po se uso foi mai Samoa o se uso le mai Samoa e ye ona mana o nga foi e fa pito pe mo le il mai leo il mai leo o vai pe e pili se tu lole da fa Samoa o Russell lupe taala mai le la fama le o vai usu Samoa i tu le o le mela mali eli tu le pa o Russell e sa mai Samoa e mana o e fia o mai sta mai nei i nei America o mana onga ma o mana o ye Russell e fia sau ia te tifanga e fia movie star mo le
mo se li poti tato TV Samoa se ne kunei wo mo tala no Russell ma sunga ya si Yuli Dwayne Johnson le li pole the rock wo mo na tala no aiwa fam tala ye Russell me na wai o ia e fia di America o ia e fia sau ya te tifanga o mo la no tato TV fa ele ina viu ma le so le ya Russell so mai vai isu e ila ona manaonga e pe ona aupo ona vai e mo ma ile pi ya le la tu mata ir tato TV Samoa se ne kunei ni si fo I tulanga e o ia la o te fo I Russell Samoa te mine wa le masi mai nei I Hawaii le masi mai Hawaii mo la le avano ta no im se yuni ya le la tu mata ir tato po klame po fiola o ia le tulanga se tananga fo ya asi yuli ma o ia ma le uso ya Russell lupe tala o lo si fia sa mo lo si mai tu so le sa si mai I America o le la sa si mai sa o po I Hawaii ia o pa lo ye le tato movie star po ia the rock ia po o sumo ya se yuli Johnson ia o le sa si ma tal no mal tau le ia aptai po ile po I alo che tato tunu tato movie star ia wala ulo po sa mo lo na ngale le mo lo na lo po ile ia le wa pa na tal no male tau le ia Russell Lupe taala ia mo lo na pa mo o le la o to po I kama titi sa mo ono nisi tulang ai ona manaunga to pia po I mai America e pia pa o wai ona tato mai pia vea po ia ma ata wai no ti fanga ma tulang pa pena ia o manaotino o woni a vea lo mai ma me ta pio fiailo o manaonga ma la dream la miti foi le se mete mana a ole vele le ato tino mo tulang pa pena langa a wala se sia ia finalo le tu tangata o lo sila pia wai le tele actor wai to no America au e po ele vai ia at ia tele la pepese mo tulang tele ia tangata pa ia tele taleni ia tu manat ia piano so pa samo ole veia ngase tino pa ma me ta ofi ai la miti ia wai pinangalo le tu o le met pinangalo e pai e pa tau nu ai le tu pa na lue ma maros e pa tai le tato sta le o Johnson ia le so swani po si tau le na mo la manol tato TV se ne kone e pa tala no ai ma tau le ia o si malo si sila o le faftai o mo la manoi tato filo ai ma le stasio uso stasio ali tal vote tono sa mo le fioanga o vaiusu ia o la sau noa mai tu sai manisi o na langona ia o ia foi stangata lo ia ni mana onga fapitoa wa o foi no na whainga malanga I Hawaii ma Amerika staimi o whano ia o la atu ia se ava noa tau mai eno na suafa ia ma lona a fioanga ia manisi lava tu langa I winga lona soifuanga o anga I mai le taimi nei whawhetai mo le avanoa ai nuu. Nei avanoa tā wale au moa. Whawhaingo fia I fwoi ona whai atu se manatu inisi o mata upu. Ai le ngata I leo se fufuanga inisi o wha moe ala le se poloketi wa penana uta pena ina ini Samoa. O lo uinoa o Russell. O te sau o te latu ne la fio anga ne o vaiusu e lua se furu lima o tausanga ma o te fia lava o te awaya tu inisio por kalame e peio movie star ya ma por kalame fa pena ino ia fa pena e lava na tau tu iti a foi lelele le vai fata wa tangata malosi le tangata e yai ona mana ongo fapito e pe ole talatu le na ainu ya to e sau no tasi mai a lo swafa a to lava lo ngoa mo ma lo fai o lo ingoa o
Russell Lupe Ta'ala. Malo. So ole ale tūlanga wa o iai lau soifuanga I tūlanga wa o onga. I re ngata I lea o nisi o tūlanga o loa fia e po o iai o mana onga whapitoa. Se whamatala mai I a sila fia ma manu na tunu. Mole sila fia lau fionga e nuu. Wa uolo o ia te ule whailunga fo ilele o le technical. Mo mea o tangata fo ia mawhaiona lātou pausia ni no fo whaata vale po o ni mea fo ia ngausi ei mo mea ua mea. Ele o se ia o inala ngata mai ia au lau tong whaina atoa sa ua onga ilea onga lea tangata ia mana onga whapitoa Ila onga la ole lote tama fai mai lauko le tuwa ila bal fina ona a ele fina ele mafaiona e mawale mela mana oido loto e pero la talia tu la Ya la maf faftai o mai tau ina lo langona pe ona sa e o atu ai I Hawaii ona o nisi o tong fitinga ma sa lua feilo ai I mastasi fo o ali faita wina la tunu ya le fionga ya Sayuli Dwayne Johnson ya po le rock fo se famtala mai se tulanga no ia lau sunga ile tulanga male mea na lai nai o atu I Hawaii sa o atu I Hawaii mo nisi o tautonga mo lo soifua malolo ina ona e manatua o vai e alu le situ ya sava penana fai la tonga ma tu ina ele fo ma ia se ua mea fo ile ma fai ai ona alu le vai le situ ma le la no fai malanga tu ai lo ile dua fe male ai te iwo tu ai malanga tu lo ile dua fe se fuli ma fa tu ai do la ko le e fia avea u matangata whaiata ti whangale pe ona e tangata ngā ia tua inisi o au video clips fo i ia ore mafu angala le nā o lo u pita fo i a tuain ma tala noa tu I le stuntman o tanoa I Riki ina ia whape nā lava o na whatau nu ure nā wha moe ai peta iane ua le tutusa i le matutal no nga ona wa wele ese green card o leo te whaongana le visa vo ile le sfuto sanga o te whai malanga tuai mo Amerika ma so se tu le laro lang o lea tonu le tong fitinga po lea tonu le ngase sa wale na o lo e whea loa nei I se wheelchair sa o lea o nau whanau mai e ia mana o ngā tū mau le tino. O nei mana o ngā le tu ailo whinau, tu sa o stasi le o manatu alai ona mana o mia le tā interview ina im whaifona sila elto o telo le atunu. E ui ana iai nisi o whaingatā po tūlanga e whai malu I tau I lau soifuanga o lo e tamu whai pea e ausia se matatia tu sai malea vaenga pe ona e saunoa iai. O la tonu ala le mea le te mana o e whaatino o le avea oe masatama e actor po se tangata e whai ati whanga. O te whia whai ati whanga like a movie star kai peo Dwayne. Wai so se lava tatou e ai lava no tatou fa moe ma e ele tatou nunga o nisi o le mea le o le trimpo le ko ele o se mea I upale o se mea I ule lei tele pa e fina ma e tamo fai e whatau nu a wa le tele o tatou e tele ale mana o le loto a ele ma fai lava o na tatou au sia pa a tatou ne o e au mai wa e saule manuia ya tatou e o tatou e au mai le manuia e pe o la talia tu lea Ma naia se lau pasene
o fea tonu o lo e fia taunu iai ma o fea na whaatino lea wha moe moe. Olo mana onga le iai o te fia alu te tonu Hawaii po o California. Ona o ina e tatauna o walu iai e wha mautu wa ise e tasi o baenga ina ia wha pena ona o au sia le wha moe moe. Ia o le isi nā mea o te fia wha mautu atu foilele ma ta mawhaine ia o pepa no fo mau. A wālama le wha moe moe wa e longo winga e koe sau fōi pe a whai ele mawhai o na whaini mea taipei o le mena nā la ino malanga so. Ina ia wha pena o na ta mawhai na whai o pepa no fo mau. Ia peta o le tali e tangata le tele na wha mautu iai. Ka kou ia a la bala ka whao ia o lava fo. Ia e peta, ia leo se ta whao le mea lau ke mga o ia lau ke mga whanga ioi foile le ma ia maua le mea le mana o ia iro lotu. E peo le mafua angala le na o le whaatu ina o le nipolo ke molo sila fia enu ua le temi mua le nei ua o whaatu wa se polo ke ti whaapea o le GoFundMe pe fan mai a chau. Ona e o te iloa e whesosoani tele le wha moe mo a ui le dumana. E le ngata i leo le whaatu peina o nisio o mea o le nei whainga malana. O te iloa foi o le lasi foi lea i lau whaafonga mai. O sa utau mo whai. O te iloa o le auta mo whai po o le ale me ngata i elo mo whai a le me tau ia. E mo ia le lango le tātou SSIG nai Amerika. O le mafuanga foi le nā o le tuatu te staro sanga vai. Ina ia whapena o na tino mai le wha moe o wa le to reapply ni lo visa ia Aguso. E atonu e whapeni si ele o se mea na tātou wa o tālu sanga atu ma le nganga vai. I se tau whesosoani moa. Ole ai o ile ala mativa. Ia lei. O lona winga a whapea whatau nuina lo wha moe. E mana o mia se vanga tupe, e fia se vanga tupe alo e sa idia i e whatino ai lea tūlanga. Awa o nā wa pe sau no mai te leo mana o te wha moe seisi pe ai tau nu mai ni Amerika pe sao lea. E se fulu lima ape. O le mafuanga le se fulu lima ape. Ina ia la vea ai le fea ia manisi o tūlanga fo ia pa o tuna i Amerika. Ma o le teminila o lea o le a tu fatasi lo se ploketi. Ina ia whapena la vona mawhai o na tino mai le wha moe lea ainu. Malu wava malu wha alo tele. O lo iai ata ti whanga lo whaia nei Samoa. O lo iai nisi o ata lo mai moa ina ma lo toa tele fo nisi la tunu o lo fia e mai moa iai ata ai maise i nei Amerika. O le ase finingalo lausunga. O lo mate maua i sau avanoa e mo i sau avanoa i ata nei lo pu e ina i Samoa. E mawala ua manoa, but e se tasi o Mali, fo ilele whamai a tau. Continue pela o journey i Amerika, e si atu Amerika e lata fo iale le ngata lata me whai ele wha moe, ai whaingofie fo i mo nisi o siaki pe a whape, wale whai mawhai au siaki te mne o aptatonga. Se toi tu tasi mai lava so finingalo tu sai ma le tulanga. Paftai mo le vanoa anu e mo no fatalofa tu ile tato SSIG i nai Amerika ele ngata i leo so se Samoa lava fa penana lalai tu fia o le United States America.
Ai o te le apta ua le nei mea o na o lo tārsanga ina o le tau whesasoani moa. O lo mo mia le tātou lango sua, e whapenana support la u GoFundMe. O le nei GoFundMe e le whapeo se mea fo le whaatau e sa u mea ai po sa lunch le ai o le moenga ina e whapena o na tāpena ma whaatau nu atu loa la umalanga i Amerika. Awa o le tini mo whaile watu koe se mea whapea. O le lasi fo ile o sa u whai malanga atu i Amerika pe a whapea e mai a lea wha moe. Ai wo utalo sanga atu malanga vai. O i lava o se Samoa ia male tātou SSIG. Ina ia whapena na tātou lango ina le nei wha moe mo au. Alonga fo, ia pule lava tangata ia e whai lava lona loto whaitalia. Ia o lau tari atu lea ai nu whaftai lava mo lea no. Ia, lei. O lea ua pewa mātou wawa ai atu o le whioanga lea o e nofo ai i Vaiusu. O a mai le whioanga o a mai foi i tūlanga o lo e tanga i ai i tau tūmalo whaleata ia po i nā foi i apia. O a ni tūlanga o lo e tanga i ai ma e sila i ai nei vai taimi. O la u tanga i ai ua te lele swinga. O le winga la tala foi le ua a maka o na lata mai le tūmaleanga mai fafo. Ma ua a wha upu i sasitu ua a mata o na mo ua tu fo i le tūmaleanga o le tala le leia ma le bāwha alo bāwhiroa i ma le isi tangata soifua. E pei o la una mai tau iai e o foi nei le mato a whioanga. Ia e le o atoa atu tangata e whaia le lu. La una titiro iai e pei o i le e te lea sina whale tonu ma se me whale foi le awa e lo ai foi mo meo nu mau popo foi lele o le mea leo te titiro a uia te mine ua te lea le suina ua le to e popona tangata ia agua tangata ia wan fasolo a koa ia ua whae a kako. O la so tanga i le tupulanga i nei aso. Tu sai wa lo sunga wa o lusfu lima tau sanga. O anga i tene ni le manato o tanga o au tala vopol tupulanga i o tau i tulanga o whainga malo po le lumanai o Samoa mo po la ase me o lo o tau langona e te tauna whaia mo le manuia o Samoa. O le mea o le mea leo te titiro ia e te tauana toi whaaleleia. Awa e le whapewhorele o whaimaka ngoni tupulanga se wana nā ia tangata ia e o i le autalabou. Ia mantu whoila ia mene o nuua ia i lava e ka le sia ese. Awa o le mela le wo ki kilo u ia e pei whoilele ua le tele o tamaiti ua ka whawhau. Ia wale aia se popo le ngā whoilele a mea e o telefo to me tiwa wa patupu vesi se tulo. Ia ma le tūlanga la le nā e mo mia le fo ia whoilele e te tawana toi te ta i sa moa i langa tūmalanga nanu. Ina e whapena na le lei mea ia wa a le a toa talabo. E le mawhai o na i loa se rumana i le lei o se awhio anga ma se le lei fo yo se awa o ngana whafoe mai e o tatou langa mai lo tatou la iti se ia o mai no tatou talabo. O la tari atu lea? O le whioanga o Vaiusu e iai se fufuanga te le lava o lo langona po o mato whalongo ina o le a fausia ai se wafu ma o le nā wafu o la a matua i a fia i foi le ngā tai whale o Vaiusu. La sau tanga i ai o la foi sau whalongolongo atu i nisi o whamtalanga lo o au maia tūsai ma lea vaenga.
e sao le leila o sa ngona I nu masalo le wa ngia I lunga penga tapa ilangi a mai sele tio ma televisi le mana o ngo le tatou malo po le I palemia ina ia pausia se wafu I le matou wafio anga I bayusu ai I lau titiro iai o lo fa mai ni se e mana ia foi le fa mo al tatou malo au aya ula ya ele mafai ona o tali atu I le naitu le anga o leo te titiro a uia ele I atonu e au mai se tala muli mai tangata ia o lo o ia I lato fale o lato tu mamau ma lato na totino I ngā kaile ai le mele fufu e whai ele wafu le ale malo I lo ula tato nunga e atonu o leo te tala no atu foi le dumanai o te mnei ele I maoti mai o le ana wha upua e whausia le wafu ai ele I maoti mai po o a whea le fufu angan malo o la ula titiro iai a whai e whausia le wafu lea o le ato tele nai a I ngā foi me I ese mai ma mea la I o lato whasingo mana sa iai yang wa ai o tele yola mai lau fionga inu o le sina mea o whanua ia le e fufua le malo e whai ia lato atina mo meo whangua whaalenga nu ia o le tūlanga na iai o lo iai whangua ngā rua le mato a fio angai o I taptapau o te loa o nā le pi I tau fufua tangata me iai pe awhai a whatau nu le whamoe tele tatou malo. Malo, mana ia foi pe a whai e manui ai le fioanga a tono la le lei se te tongi o whanua ia wa o matautia le telo whanua ia la a whaonga ina a le ngata I leo la ave se ina foi se ngata I whale sa whaonga ina e vai usu mo whangota ma nisi tūlanga Ia, o la se langona o lau iai lau fionga tu sai ma le vaenga leo tifanga I Samoa. I te tau ona toe whale leia pe wha o iai se awa noa mwhai ona toe si tia I lunga lea foi matanga luenga ina ia malosi I Samoa. O se mea o laso langona e, o se stasi leo o ngā luenga I tauna wha tino ina lei Samoa. O le tūranga na te tauana iai e te tauana le leia tātou watatifanga au ai lau te tino iai e foi lele e pala mau male action ala wari ia lea e o mai inisio watatifanga vo ia I wha e le whaira na whātua salia tātou I whafo wai le la ma tātou masingi e whai ai e pe o la una te tino iai e mo ia le toi whaale leia Mānei. Ia, koe sau sao ala, sau laso la ngonga o lo iai kusai mea o lo tutupu nei e maise vao palemia, ma lele paulo, ia, le ngata I leo nisi o tūlanga le SSIG, o feo o hanga I elo fina ngalo lea tūlanga po o e mai moa pea ma e mata pea po fea mea o lo iai po hanga I ele lea tūlanga, wha politiki. Leo te mata atu ma utilo atu. Ia o lea e fi ngau ia malele paulo ma talapaunga ia la ia tau voi lele fesilingi ia ile li pāne ia. Ia taula ia te le dopa la almea le iona te ina fua le na panoa. Ala manga ia fusu anga le wadi iyo malele paulo ma talapaunga ia mavui. Se maka vodka ko kungua wa yo le la fali pe ona e tala no ngalo maka ma vai po oi le la solo le fuma va ku yekson ma lo no inga lo sang loanga e malie ya oi tulanga ia lo e mai ole nae fa pe na ona e matango fie foi lo le vai o poni me lo e pe
malia ya te ole fina ngala wali le ya ta ole o mana tua le poka foi le pa se au malanga li yonga alu le fa au fa ya kulo le fa au le li yonga ai fa le tato e kalesia yo wa usau la e ko kele kwale au lo pe kai no malanga fa au kikiro kulle yonga esa le kuma le anga la fai me nga kore kalesia por ko fo inga mela fa we sa nga la buku la ko ya te sili ro le mal fa au anga fa ku me ya o la mo ku fa me le dio se la sunga le di fa fe nga la nga la buku mai fa le nga le kingo ako ba kwa le ya se me o ya pena kai fa pengala kilo ia ye fo dinga mai fo le ole upule fa nga me fa mai e ia ile ia ta wa tanga tsa sabo ai la kilo ia fo dinga mai fo le se upu ai le se fa tinonga o ia masalona o se upu fo ile wale ia mase ngal wenga fa ya fo le ia lo atwa yo lai tu mau pela ta ya chawe fa ali to yo to mana pela tu langal na pi mali fo le ya cha o kilo le ya o ke le lo po e malo su angala Ola so langona se mele leila ya il fusu anga le po se mele anga o mele leilanga o lea e tala noa tu fo ile va nga lea ia i de unborn generation lele i o mai e o ngā fo i mo mātou le rumana i o na ia tātou whaia i le wha maon ia ngā fo i whautuanga o advice lai awea i le tātou mālo ina ia no fo uta i le mālo ma i loa le mālo le ai o lea e ya fa vai o sa boy de tua e le mama es malo mana ia o so langona na e te langona o fa penare langona le totelo le tupulanga po pena oela o so na manat ai ta ilo ye le tupulanga dalwa o ai terminei le nga fo yo au te fio te mata i meio por kiki o te masanya la no mata pata e mo ata uia wala o te ilo le mele ku e pe yo se whakakai ngā wedelo le polo ai koe whiki mai ta apad pu e pe yo le wingal na o le tana ya malo ya ola ato e tu atu lava no muni le lo fionga Russell faftai mo le nei aso ma le whaavanoa ina mai o lo taimi mo le tātala noanga ia whapea vailua tutusa le atua tātou manuia ia mau foi e lau fionga le tino malosi ia au foi nei whaititia lau finau mo lau fufuanga po lau whamoe e leise me e maua e au noa ma le finau whaftai atu ia te oe mo se stasi foi o whataita inga lei mo le tupulanga ai me ngate leo o nisi e lau talavou ia e tu atu munmuli ne avanoa e te whamawai mai ai i le tātana noanga ia whaftai mo la vanoa ai nu ia e mua na o whaftai atu i le nei avanoa ma o te roa foi ua a vele nei avanoa la abatu e sina tala pupu ona mai a leo ta po kalame mai ele no fo a mawane ya banoa wala nga mawane ya banoa o no se no fa o fo tu mai la o mai pa tu ai foi se manatu ya ai mo no fa malu lu tu le tu u pa fa u se tala ele ta to mali to finga ngalo ya ole e poto la bata tai a se sera na tu ya mo le sten pe la le u ai o te manatu ole a muta ile tatala noanga atonu ye foi se taimi ona tatu tala no le ai to faso fu
Ia masalo i tu lepa lewa. Whamutolia ia le tātou po kalame le nei vai aso. Lewa, mo mai foi nisi tala leo le tātou po kalame. O lea la ia le tātou website e. E mwhai o na ave iei ia le tātou po kalame. Nā na e kiliki a lunga le website ale. Vai aso fau lela la tua tātou website lea. O iei foi ni tala mani mea tupu nei seni eiko mani nisi foi i mwhai o na fia mai tono tātou TV. Ia, lea te lela manoa. E nao na mai au lo whailo mai i lunga tātou website. O lea la whailo atu i lunga tātou screen i le website ma le telefoni ma le tātou contact. Ia, ona tātou whai me whatasi le tātou TV San Diego i California nei. Mai sa San Diego, ia ma America nei. Apa i eisi pa moenga pare kare sia, pare la. Pia paia, pia pa sala lawa. Ia tātou website na walwa tu me ia la telefoni ia mau pa sala lawa te mana pai. Ia so po tātou TV Samoa. Ia mo le pa mo ia mo pa atu America ma. Ia e pa ni tala mani. Niu se pia loa pia pa sala tono America nei. Ia o me na e pia mata mato o tala mai papo pe New Zealand ma Australia ma. Ia ma to te pia o você vai mau te mata em pa no ngi New Zealand tupu ia to na tu al tātou website na mo tātou telefon ia para mai pe mo você no i pa pe foi mato paso atu ia tala tupu tono America nei ia i pa po to New Zealand ma pe o meu ia passa lá al tātou TV ia so stu mano nelo la ma nei pe mo tala ma ia auto ia e pa no ngai mato ia tala foi mai mato ia to sila mo to pa po mai ia le tau whainga vai le nā le tātou TV San Diego nei i le nei e fiafi ala i lana unanga whatau wā. O lea fōi se malua vei whale o tō whingalo ni o leu a whai e ei se pati o sala po se ngana ua tau le whatamari fō i lau whafong. Ia whate whenu lea i nā te tonu o e matua whaitama o te matua i upo la tunu mātou te talo. Ia leo le tua lo whale maru whafu. Ia manuia fufuanga le nei vai aso tātou tapai fo i lungo le TV San Diego i California i lava i le wala leo lava le nei i le vai aso fau pe a mo le ola malausi ala nei taimi ia whaasoi foia Samoa